Lamsugu Swrangchati ni Kokborok Koktwma ba ang normal logo tongo ni mestable batini ni Kokborok Koktwma ro engka. Tibrasham ni shirishit ni shimi palwi phaijang mani ker mutai nai jontai galam khapang ro mai khopsa sawi thangai tongo ni bagai haste hapang ni thane rang ni chubu sanka. Tibrasham borsang ni hukumu mukumu belai no morok ti jungsasa kung chuksajangnai. Omahaino hukumu engka ker mutai. Tibrasham borsang ni bobagrabai palai phajakma ker mutai tifra hastini joto lukurokno kaham kurung tonna bagai bobagrani jorani simi mutai khlai phaijagoi tongo tabokbo khlaijagoi no tongo phiaba agini raida bai tabuni raida kisa felaka ni saka ker mutayo mutaini puntanai khapang robide burma agini raida bai tabuni mutai rimani raida felaka te agio ker mutaino rithani puntanai mutai rimani tabok puntanma hastini dorbanok haikuni saklajakma bai puntanai malia toktui bai simise mutai mariu abo po toktui hamya omahai raida slai mutai rima bai musa kahamunglak nei saka omaha phungni sak tangya khlaibani kokno honaibo saka botaibo saka nokhuk yakari tifrani joto lukurokni hamareni bagai mutariui tongphano borokno kahamke chamung nungse rijagya nokhu yakrai bihik busa kibe mutai khlai tongphano hapangni bukhakni engoi mungtha rangni chubachu manya rang chubachu rinai hnei waire wai document rioi phano tabu phano mungsa samung ya hnei saka botebo saka hoda hukumo tiprani joto lukurokni kahamni hamkraini bagoi samung tangoi tongphano rang poisani chubachu rijagya bai nogo bihik busa mai phatisa machao te phatisa machaya ngna nango jora jorao bihik busa baibo kok banglaina nango nei borokni kha khamani kokno sawi khnarika koktwma thumnai rok no khapangno koikha tal thugoi borokni bagai bata rijaknani sanlaikha te lokorokno je mansak borokni samungo sakni chiti jobana bagai koimung narukha kok sana thaktani mutairine chontaibo sawi khnarika high court ni saklama baino ker mutayo puntanai mutai rijakliya tokti bai simise mutai rijakha hapangni bukhakni ngoi kisamisa mairum jobachu rima bai nok nukhung chukya ngmani kokno kha khamani kokno sawi khnarika sungmung kotara asayo bobagra jorani simi chini hukumu chini mukumu ker mutai no mutai riwi phainai galem khapang chontai rokni chamung nungmung borongni kanmung chumung borongni bagai kisasuk hapangni bukhakni enggai naikunlani kaham wansungnani jora krida norok lukurongni thani tabuk sungmung kotor norokno sungbaidi haste hapangno bai kumo sini je khojabali khani rokni wansuma ta ose ngangke nor tahakes tong ngangke nor nok nuk ko bai choli jongsa kochi nok nok khung tai chamsa troli meya somoyo phase mai ma chawo gang mo yang phai tong khoy mo tanya kam khne yang nok bun kuya somoyo ka mase ro bung tong mano ko somoyo berma kri ngo aptiro cha yang tongo kai ko tabu bihi go sa bonung tabu khoksa khune judi malang yang thanga kai bihi go sa bo mane walai ka jarong thango na su thang tong tam kun tu maya jengka saya neng yang tong nai nako bahok khasero basi tong nai aba herok cholon problem phaja nor government ni thani tam sanam sung जों बेतन सानम दं जों बाटा सिस्टेम खौ होना जों मासे मासे रै दं mas pori jong tanda nor bo samung humu yakare joto tipra hasteni lukurongni hamgrani samung khai tong gaba abo to manani nango nor o manani bagai kebo mantri othoba jara sini naikol nai dm sdm ama herok kun koglam sa salaikya जों तो ताबो अमन बागै त जों जोंनो ताबो जे सिनाय नोंना र जे किचा पार्टी लेभेल जे सामु सिनाय नोंना खाय तंनाय र बरंग बसं गयनो मुसंगो जों जे सियां तंखांखाय जे सिनाय रखं तंखाय जे सिनाय नोंना तंखांखाय जोंनो किचा तुबो थायै सुबावै जोंनो तलां थाङै जों किचा कक सालेरदि जोंनि जि व्यक्तिगत ताबो हाके थांबो मुखमन्त्रि थानाखनो जों मालाय मांगला अबा हाय बागै न जे सिनाय नोंना र जोंनो किचा तलां थाङै तंखाय जों किचा कक सालेरदि जोंनि सुख दुख जों साय खनारखाय बता मखन आबरनो जों किया खनार नायनो मुसंगो
Gede kece kok nggak buba gara kenor nusu tuh subasa. Buba karaba jai bini pari sak bo suba wo. Bolu suba dong na. Bo boro sarkar ka kya so Nggak buba gara nggak sasaka sorkan tuh mana nih tuh kai ব্যবস্থা kai diram terus sasaka buba gara no. Buba garan to saka tabo bin banyak saka bin ka kana citir pore hanyo Bin kakak bolte Jisnu Dewa Burma. mukun cerita Acha amne acha. pore ka sini ko sai kale man no dang nan bang ni Kokborok ko saka amne pore ka ta ka kuno kota se laya kagos kuno tabo te kagos ni chalai jaw ka Aadhaar card account ni so abo babu tijin jana kagos mang ri mang da thibele jaw Nor no kagos jama mar khanaro. Habe manya ko. Kuno mana nih kun tak kuno saimenya ko. Nor chini haste ni lukurong no nai tong nai chini khapang ni lukurong no tam sanani musung. Omong ta belai hamjang man khak ko phung pan chini lukurong no le blak yang hamjang mong lei tabo ker ko den pula khe jota no ba khake hamjang mong te khak ko kriya pore ker ko den no obula khe na sawai bana ko jota no hamui tong ni ba yang chata abona sing bo ko kubui ko thar tui chojano tui je samong khalai tong lei lupur to sung no guin tong sung tam khalai mate khai tong tam khai khaya bor bo khanai tong tam kai bising simi sali tong ama tang geing khana ne a tam geing khana ni sala ke bong ya Nongkuri samung khanya mai ta. nongkuri samong khanya nang ama bo sa system bo kulugui tong ka aki tong ka Supreme Court je wadar jang kai High Court tam gei Kesai tong ka. kesai tong ka abor no i sungno i ko opti ro phet lang thang sinai nung ro sungno ki sa lo yo sa jo rui Kokborok mo logot lang tha ko kai nu khang ka ba jeng bela ke ta se ba kha santi bung ko mo tam gei khade ma ko ko dai tong ka bo bo sa nai a hung nang nai ma sa thar bo salai tong boro salai jaw ka khali je ke bung nai ke no khali na wa chuk tung gei beng ulta pultang thang lai jaw ka kai abo ul ko phekung no yopti ro na sa ang kai khaya ta asa Oke. Acha dara nini sinu mungkin sar gara di. Awane pero bide Burma ngai jingo tabok jibir mutani port ni thika ka ting toro chontai naran bari phang yaksu kalim tong kan kai khapang ni poto Kapang. Kapang di samung tamo. ang bai ko chontai mutani ti ka thar ka ang punta nai tokti bokhong nai harora thanai takumra thanai chang Ngene to taklai bisio ke nang pun mau sung mara thakasa. taklain bisi to pun mara thaya kai tokti ma bok tokti sip tokti be singje puja kayu ko meni jere pai meni Engkang ke tokti bai puja khayun saka. Toktu bai puja khanya ni kharchi puja othoba ker puja o hairajar to tongba. oba hai tokti be puja khanyen to kuno raja gre abo government je sungno pun ru phaya kun ru phaya bro boli porta bodo khairu abo khai chalia Acha. Engkang ke je mutai ni raja wo boli sara using ya engkang ke. O jara nor tokti bai sirima tong engkang ke. Am mutai bai sengki hamkra jangni manosa. जों हांग्रायलें गलाक फुजा मंगल जों जे जागा जों सिना मानो जों फैबाय जे रिचारि तन माने आफै तं माने ताबो फैबो मा चालिया ता मानि जे बुक मौ मा चालिया आबोनि फुजा मंगल नि चाइमाका इको तिनि केर फुजा बो जोंना या तक्ति तो कसं मांगनो आबते कोन खान्या करि Engkabo tokti ro pair phanyal saba. आबो त गभर्नमेन्ट सबै Government sokoyo. Ar misin kosok sokoyo. Engke mane janyang ya hajak lai tongmak lai tam klai kya. जोंनो बा जान्यां या काहिनि दङ ता जिनि सेमि जे अब हाइन दङ आजु थालियो खुब फुजान बदिन थालियो बसवाब Engke belai khakam nang kok lasa. Engke do achang ngai kese do ngini thangkabu to nang no je boli borok bodong thangmani ba jeta bo ma ke sini norok ma ke sakmai khlai tongmani tiyei. Aborok tamni bagin khana kya sadi. जोंनो बा सिनि बर रक बो जे ताबो सिनि जे कतर हुन तंदर बो कोनो साया कोनो कोया दल नंगै दंग बो बा जिनि बुरा रक तंकां kai जोंनो सिनाय किसे मिसनो जेरै सिगां रक भबिष्यत बर मथाय चाइ थांमै जागलो जों तो जागा जों यासंना नांगोन जों बो सिटें के थांगै बासावै थांमानाय बो सिटें के तंगै जों लामा अमनो मुक्ति मानाय जों उलनि बागै जों वान सुगैनि असामनो जों ताबो जुदि खाया काकै देबो उसुलि थांनाय Sini samung tebo olo mane am mutai rong samung rok tebo usuli thanai tebo hamya hai mane thanai ta gangka tabo kokhabu se nor to ake mutai ri tongo nor to buba gara ri mutai na siblena kharchi puja to ker puja to buba gara mungni bar jona ble gangka nor ta buba gara ne andar to na government andar जों गभर्नमेन्ट आन्दार government andar to na government andar to hangka nor no government boba ke subawi tong जोंनो गभर्नमेन्ट चुमा बा इको जानानि किसारो ओमफ्राय मुखैथिं बो थिंमते माया मुखैथिं थिंमते माया बाबो ताबो आरन बुन्या कैसे रां सफाय ओंखाय थिंमते मा सालाया दाल बितिरो मा
Problem sing tong layo. Dili mang dera sobai mang sing masih tong ni dah itu dera so. Amo hai mang. Angka sini canan tiba black sing problem mang ungkui kelai tong laja. ngono or tong layo na ngono no rangri rok ku mur se beton dok Sing na kuno beton dok biat. Mana komen dok sing na beton dok. Je sini saya su jeng tong semere so tong semere ko. Sing komen dong dok fu. Koyo aja. acha moharas tamni bagai taklai puko norok bolir liya अब तो आगे नहीं ओ तोड़ देता मुंडी नहीं किन्हीं बोले बंदों वाले ताऊ बोले सरकार बो रियांकाई सेंटाम में बोले ना सिनी बियाती को तो कुछ खाने यांकाई enggak bolir yang mana ki mutaya mah heri zaman ba अब सें तोड़ते भी मार तो सें तकलाई niom to tong apa raja नियम मा तोड़ते फल मा पाइस नहीं जाते acha काई तकलाई खाती पुरा वो डिएम वादर खानी हिमने रना नहीं हिमने सिनी सरकारी पुरा से मा खाया काई सें पब्लिक पुरा तकलाई सें खाने ही खाई करता है acha ngang kata kaisa kok ngang ka norok asuk je kosto khlai tongmani ba norok joto sinti prasani joto lukurone hangprani samung khai tongmani bisingo norok no government kuno subas rok rudar norok ni nok nukhungni bagai cha nok nukung ni bagale tamung to o samung no moro simiru maru mai kharo je phajekai ngono u je phama dino rang kisim bisa udah wasung tai tamu kan ngono asu samung khlai tongmana rang kisi misai kukulok ba ulu yahin tak tang haja engkai norok government kun sanamu sungsa gwan ma sung sana ba labak kre sana budi kre enggak kan nang sini lukurong tam sanamu sung je oh nor no subanan bagai lu korong tam na tam sana ang tam tam sana tabu apa ta henyo ngai sung to je sini sara bosor khai phemani jinis khlai tong malia pun malia takhum malia faruk malia je kata sian bagai ngai sung tok ti phama ma pai sa tai to acha enggak jam pa obong kha ker pura mani kai sini el kal bisoi kaham done kaham tan ni bagai kami tolong saya tolong bagai osuk besuk manglak nei kai to haja joto barna hamkrani bagai nya ba joto borun bagai hamprai bagai no acha aka ani sim buja ni sim ya joto bagai no abo okota acha kami tolong nei nge samne mungui mate barjak obodo sini radar mungui tabungni raja bumung tama pontu kisur produk kisur ni mungunya nge kharchi puja ka samne bagai bar samne mungui barjak sa bin mungui no bin mungunya na joto je jeng mutai khayo joto bin mungui engkangke neng jeta klayo to boli rokung liya kebang ma bisiromai boli ngi family ngetakla bisa nung ya engko bo tui mutai remane mutai ki bo asuk bai sini je mongol ning hinai mani bangla kok ba ngi jamano sa sini osubanya haman hinnya sugma khayo acha kuno sugma khayo ke otok de phana sugma hamai bla o sung bisiku ko bosro wasa wathok ya da wathok obo o tali pe ko ham tong ni sai tong nei nge tinin ker mutai par pacha tinin dai ko tawo na ge pe kai cha taw pa cha dai ko tai ta mun bai chong ta bu pacha ko taw ta jai o singa tong no jari chong nai singa tong jari chong ka pacha nge khana phuni ko chau panyai ker apung ni ojo bro sata ta to ker sebai sini capur ka bro baji chong ba dai ko apu bom phosok ya bom nggak kata kayak pacak nono sini moharas produk gizi jong nono sudah coba bo to taw tong hai chino emne 300 400 koi 500 600 koi rak ru ta bo sok sok ya ba nya phun bai ni mai ho mane ang phai na ko tai phai me ta bong to ani cha ko ta ya nggak bawa pakaian ke norway malai penyai malai chung ang bom sara bo so malai yung malai ja ta neng buba geran nukung mai kahung kedali jong itu na chung joto bai ni gudai ti hai aja ham tong na nggak nono bela kena hambai nasuk ni nangkuk mani jora kaham sunur mani bagai aja moharas tam ni bagai taklai puko norok bolir liya अब तो आगे नहीं ओ तोड़ देता मुंडी नहीं किन्हीं बोले बंदों वाले ताऊ बोले सरकार बो रियांकाई सेंटाम में बोले ना सिनी बियाती को तो कुछ खाने यांकाई enggak bolir yang mana ki mutaya mah heri zaman ba अब सें तोड़ते भी मार तो सें तकलाई niom to tong apa raja नियम मा तोड़ते फल मा पाइस नहीं जाते acha काई तकलाई खाती पुरा वो डिएम वादर खानी हिमने रना नहीं हिमने सिनी सरकारी पुरा से मा खाया काई सें पब्लिक पुरा तकलाई सें खाने ही खाई करता acha
ngang kata kaisa kok ngang ka norok asuk je kosto khlai tongmani ba norok joto chini tipra sani joto lukurone hamkrani samung khai tongmani bisingo norok no government kuno subasrok rudar norok ni nok nukhungni bagita nok nukhung ni bagale tamung to o samung no morok simiru maru mai khro je phajekai ngana u je phama dino rang kisimisa udaw asung tai tamuka norok asuk samung khlai tongmana rang kisi misai kukulok ba ulu yahin tak tang khaisa engkai norok government kun sanam sungsa gwan sung sanama laba kre sanama buddhi kre engkai nang sini lukurong tam sanam sung je o norok no subanan bagai lukurong tam hina tam sana ang tam tam sana tabu abo ta hinyo engkai sung to je sini sara bosor khai themani jinis khlai tongmalia punmalia takhmalia pharukmalia je kata sian bagai engkai sung tokti khoma ma pai chatai to acha engkai je pa obong kha ker pura mani kai sini ergal bisoi kaham done kaham tan ni bagai kami tong sa tong bagai osuk besuk manglak nei kai to hacha joto borna hamkrani bagai nyabo joto borun bagai hamkrai mali no acha ani sim buja ni simia joto bagai nyabo okota acha kami tong nei nge samne mungui mate barjak obodo sini radar mungui tabungni raja bumung tama produk kisur ni munginya nge khachi puja ka samne bagai bar samne mungui barjak sa bin mungunyo bin mungunyo na joto je jeng mutai khayo joto bin mung engkangke neng jetaklayo to boli rokung liya kebang ma bisiromai boli ngi family ngetakla bisa nungya engkau bo tuy mutai remane am mutai ki bo asuk bai sini je mongol ni hinai mani bangla kok ba bo ngi jamano sa sini osubanya haman hinnya sugma khayu acha kuno sugma khaye ke otok de phana sugma hamne bla o sung bisiku ko bosro wasa watho bia da watho e o o tali te ko ham tong ni sai tong nei nge tinin ker mutai par pacha tinin dai ko tawo na ji ke kai cha taw pa cha tai ko tai ta mun bai tong ta bu pacha ko taw ta jai o singa tong no sa di chong nai singa tong sa di chong ka pacha nge khana phuni ko chau pa nyai ker phuni 어제 보러 사따따따 ker sebai sini capur ka 보러 바지 속에 따고 아부 몸 속에 아부 ngana kan tai kaisa pachak nono sini maharas produk kisu jong no sudah suba 모두 따고 동 하지는 엠네 긴초 자쇼 거에 바소 소쇼 거에 라고 따고 속 속어야 봐 미야 돈 바이 민 그만에 더만에 아 파이나 거 따이 파이미야 따봉도 하니 차가 따야 돼 nge bo phagen ka dor bai malai phanyai 말로 좀 아무 살아보셔서 말로 됐다 nang buba gram no phungmai kahmung kedali jong yotona 좀 저도 빠진 거 다지 해 다시 하면 돼 nge nono bele kana hambai nasuk ni nangkok mani jora ka hamsunor mani bagai Kerakshana bubag rakor abuni press club NCT INPT luwajong bai kaisa ketal podol IYF tini mungai podol songsana ne bagai kaini podol ni pisingko koksap zakha Kerakshana bubag rakor abuni press club NCT INPT ni luwajong bai kaisa ketal podol IYF tini mungai podol songsana ne bagai kaini podol ni pisingko koksap zakha asali koksap pandaw 5 man zakha IYF tini tang fangkra oma shankar debarma ba kongnar na thang tani chaka hastewo tabuk habang hotonglai IPFD te BJP bayapni hapang phan manani bagai eba asu thaimani bagai choprolai simi tongo hinai bote bo saka phainai edisi chong maribo IYF ti bodol gobang bot mani geplai ingai te edisi bo hapang khanai hini saka kurung jotonono hambai chengtini INPT ni sikla motha IYFT tini press club agotla press club kaisa panna songjaka जों साइमानो थांनाय अबसरनि थांनाय 14 मार्चआव एनसीटी बदल सिना आइनपिटी एकाथावै आइनपिटी इउ होनै कायसा जों खोतान उंकं फिका बुमुं इउ रैने जों बासाका सामु खालायनाय होनै समायतांलाय फिका आवनि यागुलो जों कोरोना भाइरास जे विश्व महामारी मोन बागै जों सिनि सामु जों किसा मुथागै दंमानि बेरा जों मुथागै मा पनान बाद दंखा जेहेतु अब महामारी फियाबा जों ताबो नुखा सिनि हास्टेव तै हायुं गोनांगै सिनि अर ताबो रुलिं पार्टी र आईपीएफटी बीजेपी बरक अमनो माने यागारैनाय
borok election ni bagai prostitution nai dong sung ka abono nai sung bongni tomung rok nugune sung bo nokran badong kha ka sung 14 tarik jehetu NCT INPT wo phainai milikha te tabuk NCT ni je sikla tongnai rok no bo sung o tabuk INPT ni sin sikla sung baksaka samung tangai dai hinai sung sabulunyai sung oko body senamnai hinai sung dini o pandang nungpita engka buskangni election abo jodi engkhang ka election jora sung election payasa sung sobatai mothakliya tabung simik sung truk parao kawnyai sini mothane awai mung awai khlanyai sung asa khlayo buskangni edisi election jodi engkhang ka kaham kerengka jodi engkhang ka o edisi buskangni edisi election no INPT no kepala nai tei sini kami amsa tongnai edisi amsa ni lukurok jara chongmari budonai rok borok sini INPT no chongwi rohran hunai kha khlayo hain chung chongmari ingya sakno sini soba sung chalogoi thanai আজকে এইখানে আইএনপিটির যুব সংগঠন আইওয়াইএফটির সেন্ট্রাল কমিটির মিটিং এই মিটিংয়ের মূল উদ্দেশ্য হলো এনসিটি এবং আইএনপিটি মিলে আইএনপিটি ইউনাইটেড হওয়ার পর এনসিটির যুব সংগঠন এবং আইএনপিটির যুব সংগঠনের মধ্যে সম্মিলিতভাবে যুব সংগঠনকে সাজানোর ব্যাপারে আজকে মিটিং হবে এবং রাজ্যের বর্তমান যে পরিস্থিতি আগামী এডিসি ইলেকশন আজকের আলোচনাতে উঠে আসছে এবং নিশ্চয়ই আপনারা লক্ষ্য করেছেন এখানকার যে শাসক দল আইপিএফটি এবং বিজেপি লকডাউনের আইন কানুন আছে কিনা জানি না বাকি সমস্ত রাজনৈতিক দলকে বলছে যে রাজনৈতিক কার্যকলাপ চালাতে পারবে না কিন্তু তাদের সমান্তরাল একটা করোনা ভ্যাকসিন বা করোনা কোনো ওষুধ না থাকা সত্ত্বেও করোনা ভাইরাসকে উপেক্ষা করে যেভাবে তারা মিটিং করতে শুরু করেছে নিশ্চয়ই আমাদের সেই প্রসঙ্গে আলোচনা থাকবে যে করোনা ভাইরাস কি শুধু বিরোধী দলের সদস্যদের আক্রমণ করবে এবং বিজেপি আইপিএফটিকে আক্রমণ করবে না সেই ইস্যুগুলো আজকে আমরা বিশদভাবে আলোচনা করব এবং তারা যদি করতে পারে আমরাও সেই দিকে যাওয়ার একটা পদক্ষেপ নেব। থ্যাংক ইউ। Khwaijang Bohol Bielli Kobzak Shikari Kami Amsini Dakma Kamini Modupoti Devon Mano Togra Thati Totrawa Rawi Butharani Jaitoka Somendro Devono Mungai Bukashitra Boro Khwaijang Bohol Bielli Kobzak Shikari Kami Amsini Dakma Kamini Modupoti Devon Mano Togra Thati Totra Rawi Butharani Jaitoka Somendro Devono Mungai Bukashitra Boro Busai Grey Tangzak Oshukumar Devormani Hek Bukok Modupoti Devorma Busai Timani Yaglo Somendro Devorma Mongai Koroksha Lupsa Borok Bono Shal Brum Brumno Bukok Modupoti Devormano Jasmai Toni Bagai Logishano Busai Grini Bagai Nukong Kaham Kren Hamzang Muni Bishing Tide Tanglai Mano Hine Somendro Devorma by Nok Nukong Kalemani Gotalke Nukong Kamani Bishisa Yagolo no Nokzaka Nukongo Wide Wake Sekeren Kok Kapia Bolai Tolai Walai Mani Fiaba Hypano Bukok Nukong Kana Tanke Walai Mungroba Tonglino Hine Kano Metebin the Harmony Aboni Ulofano Wide Way Kok Bangi Hino Hai Inlaika Haini by Bukok Soizaga Angai Kamini Okra Chakra no Shawai Nukong Kaisa Tonglai Ma Kaglai Mani Piaba Asuk by Pano Pailia Jibri Julai Shalmari Honi Jora Asumsa Biangni Janibo 5 Bochakra by Togra Tharma Haike Bukugno Rawi Tongmoni Ajorauno Buma by Tuzak Busla Sisawi Bumano Sozakate Korang Klaika Totra Razama by Totra Kaidok Shili Nanka te Yago Kaisar Shilai Nanka Omohai Patimuni Koktwma Mane Champor Thanawa Koktwma Horzaka ke Paishok Peka Champor Thane Police te Somendro Devorma no Romit Lanka Abo kai bro agi Taba Timan Yago kai bro Gisti Kalekata no Somendro ba Gai Chungni Jibo Bono Tincha ba Bitonglia Samanta Tamrok Nisha Ang sama kai bono sababro nung ni lama nung tongdi or teta phajiri na bu sin para bu sepu takatan para kai ngos tinda mi soja apur bono pung pung no buka apur bang nung mo ya ko tangdi ni lama Tamungin ngom hai mane tangdi rokni kok samol bo apur rok tamrok khlai rokni ni amano apu ka ambai tongta nono nugano nong mano sapu apur nin busana kipi nugano
아나가 또 사자가 땀이 자 아나 거기 부탄하고 저 땀을 거기라고 부탁하지. 실라이브 거기 부탄하고 저 하나 이게 뭐가 투이자라 투이 고풍자리나라고 차다 뭐 땀으로 클라이 엠네 뭐딱 해면 되고 감으로 할지 정도 뭐 보자가 너네 실라이만 뭐 kuno NLFT 바 kuno 로고 그런 작더라도 아버가 또 동생이야 아버가 뭐 아버가 공나라고 차이동도 안 하는 뭐 ngatabu ni amana omo hike tini yago tanka totora tanka omo boba hike je tini yok khabo tini kaya 뭐 삶이 아니 뭐 가요 니도 그마 탕 차요 탕 차이가 gai 어다 지건 gai 따모 gai 마노 소미도 딴띵가 이거 바로 딴다 야고 gai 삶이 아무 아니 다 파요 좋아나 좀 지나가 좋아 또 탄다 또 무슨 가 ngay phải cái không yang thủ ra lại mục rồi ngà cái nếu tụi nó thanh thì nung nên đan thì chạy cái gì ngay hàng ăn sinh tiền khai chọn ra mai với tụi khó cho nung cái tan ra nung cái ta thuê bằng mà nào thuê cho ra là nó ta ngata bunoro tamro khlanya ni wan chugi dong ta cái nó mình mau học hai mấy cái bảo tiếp chứ chúng nó bắt đầu là sao cái 뭐 못하면서 해. genero kiasro khlanya ni omo harok chong mari rok choro chong khanro da kias da khlanya kias ke mariwo tangwi nane bo mo ha kai bo busanjin butana ni ama bai সংসার খাইতং কথা বুঝতরাবো 다가 खालिया बिचारं lai sokak rijab bono sekamon ya kalau busuk tal rombui ni ama bai bo tongya 2 mas sokakna kale manta amani ya kalau tini da puila bo phai amma tini nong nogo je nong ma kai ko tini no phayo agi ro kai phai phai cheimeta amu yang nogo na buya kai agi nogo na tombo to cheimana ngata bu narok kes klanya kes ke mario tang phai na ni kes kai bo bar bar sabo si bo ko apya ting ka bo tang phai na bo sung kes mario tini kai buthanan ba target buthanan target aban bu phai no ko je no ya kai tu thigamu Kena punga kutiman bona. ngata bu bini ni kes kene khaina na sabatan phai bo na bo khai chamdra tan dai bini parang ka bin para khai ko dak ma bari bin baban mu bin bisalapa Rangbiya ni bagai paralegal volunteer rok jora khazai ni bagai samung kamar nai tongo phane puila abo salni sime abno tino khorang te kaham ke kok saman bagai sanmung nargai koilashwar hangkor bird library ni buskanga khorang di salaikha Rangbiya ni bagai paralegal volunteer rok jora khazai ni bagai samung kamar nai tongo phane puila agos ni sime abno tino khorang te kaham ke kok samna ni bagai sanmung nargai koilashwar hangkor bird library ni buskanga khorang ti salaikha paralegal volunteer rok Onokuti hangkora khorok sini chinui paralegal volunteer tongo laithanai BCC romboi paralegal volunteer juda juda amsayo chukya bororong thangai kerong raitani bisingtei chubawoi tongo te omo hai kok samani bagai Tripura hastewa khorok brira sini chitham paralegal volunteer rok samong kamana nai tongo 2010 BC ni December talni simi hastewa paralegal volunteer tlangjangmani te naharmung tongmani kami amsayo tongoi tongnai korei te chukya bororong no dorbanogo te thanarogo kerong raitani chuba sorinani rang khoksana yawoi phiaba lokorongno bisi kedengma romboi chubawoi phaimani tabok samungni noroi rizana nai tongo aboni bagino kokthomnarone buskango khorang disawoi tamosaka nai nai de অ্যাকচুয়ালি গত 9 তারিখ আমাদের জেলা আইনসভা কর্তৃপক্ষ থেকে একটা নোটিফিকেশন জারি করা হয়েছে টাকার অভাবে আগামী আগস্ট মাস থেকে ত্রিপুরা রাজ্যে কোনো কেন্দ্রে হতে কাজ না করে উক্ত ওয়ার্ডের অনুসারে আজকে আমরা এখানে ঊনকোটি জেলা আইনসভা কর্তৃপক্ষের এবং কৈলাসহর মহকুমার আইনসভা কমিটির যতজন পিএলবি ছিলাম আমরা প্রত্যেকে আজকে এখানে একটা মিটিংয়ের আয়োজন করেছি এবং আজকে আমাদের এই মিটিংয়ে আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি আমরা জানতে পারছি কিছুদিনের ভিতরে আমাদের জেলা থেকে এবং মহকুমা থেকে চিঠি ধরিয়ে দেওয়া হবে আমাদের প্রত্যেক পিএলবি ভাই বোনদের যাতে আমরা আগস্ট মাস থেকে কাজ না করি তো আমরা আজকে এটা সিদ্ধান্ত নিয়েছি আমরা ওই চিঠিটি রিসিভ করবো না এবং আমাদেরকে বলা হতে পারে আমাদের অফিসের বা ক্লিনিকের যেসব খাতাপত্র আছে সেগুলো জমা করার জন্য আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি সর্বসম্মতিক্রমে আমরা ওইসব খাতাপত্র অফিসে আপাতত জমা দেব না এবং আগামীকাল আমাদের জাতীয় লেভেলের যে একটা অ্যাসোসিয়েশন আছে আমাদের পিএলবিদের তার এই অ্যাসোসিয়েশন আগামী 15 তারিখ 5টার দিকে একটা সভা আহ্বান করেছে শুধুমাত্র ত্রিপুরার জন্য অল ইন্ডিয়া ভিত্তিক এই সভাটা হবে মোবাইল ফোনের মাধ্যমে অনলাইন সেখান থেকে আমরা একটা সিদ্ধান্ত নিয়ে তারপর পরবর্তী পদক্ষেপ আমরা গ্রহণ করব
আমরা দেখেছি কিছুদিন আগে আগরতলাতেও আমাদের টিএলবি ভাই বোন যারা আছে তারাও একটা সভা আহ্বান করেছে, এই মিটিংয়ের মাধ্যমে তারাও একই সিদ্ধান্ত নিয়েছে, আমরা একই সিদ্ধান্ত নিয়েছি এবং আমরা সরকার এবং আমাদের অথরিটির কাছে আমরা আহ্বান রাখছি যে আমরা দীর্ঘদিন থেকে দীর্ঘ বছর থেকে মানুষের পাশে থেকে এই পিএলবি যে প্ল্যাটফর্ম, এই প্ল্যাটফর্ম থেকে সমাজসেবামূলক কাজ করে আসছি, বিনিময়ে ন্যূনতম অনারিয়াম আমরা পাচ্ছি। আগামী আগস্ট মাস থেকে যদি এই কাজটা আপাতত বন্ধ করা হয়, সাধারণ মানুষের যেমন ক্ষতি হবে, পাশাপাশি আমাদেরও বিভিন্ন সমস্যা হতে পারে। আমরা শুধুমাত্র টাকার জন্য কাজ করি না, আমরা মানুষের জন্য এবং সমাজের জন্য কাজ করে যেতে চাই। আমাদের যাতে আগামী আগস্ট মাস থেকে কাজ বন্ধ করে না হয়, সেই ধরনের পদক্ষেপ যাতে মাননীয় সরকার মহোদয় এবং আমাদের অথরিটি নেয়, এই আহ্বান আমি আপনাদের মধ্যে। এখানে কতজন স্টাফ আছে? কতজন আছেন আপনারা? আমাদের ঊনকোটিতে 72% আছে। ধন্যবাদ। খোয়াইতো শিকর আদি ব্লক অবজক শিকারি কামি পঞ্চায়েতनि सेक्रेटारिनि साखायाव साक्तारि सामंख्लाया जरानि बिसिङाव हाबानोबो फाया हिनै कका साखा आमसेनि आईपीएफटिनि चेयरमैन दमेन्द्र देबर्मा साखा वाइरेवाइ सामं काहामके ख्लाया हिनै साजाफोनो पञ्चायत सेक्रेटारि काहामके सामंख्लाया हिनै आसुक सिमिया मिटिं रनि बागै कक साजाकेबो मिटिंआव फाय मादे हिनै कक साखा जमा खा सुख फानो पुतांगे या भुबिगिरि कपि नांगौ सार्टिफिकेट नांगौ वो सार्टिफिकेट सिटिनि वाइसा तुई कागज कैसा जमा रिफेके डकुमेन्ट्स कुमाय थांग्राव बिनि सार्टिफिकेट माया सानि आद बिनि सिगां रिफेमेन्ट एप्लिकेशन से कुमाय थांग्राव ताउ फानो जों तिनि अफिस बद फनुमा हमनो रेजिस्टार खाताबो अलरेडी चिनि अरनि जे जनसाधारणनि जतनि रेजिस्टार खाताबो खाना बुक दंबायाखौ ताउ फानो सुइजाया रेजिस्टार खिखलाय दंजाव दा खलक जांखान रक मुखामु दा फनुमा यानो अफिस बद बाय ताबुक पाब्लिक जे बिफरान दंखा जे कष्ट नाङै दङ जे बरक फाइबो फुंगो फाइके सारिगो नासिङि थांबो बरक माया केन्द्र गाबनति दा बुसकांगो ताम खलायनो रखनि वानजुगि दं गाबन बागैनो जों तिनि बेलायखौ नुनो बाय ककमा सालायखौबो चावो आ काहाम नंखा जोंनि जिबो थांनि सावैनो दङ अबो ताउ चिनि ब्लग भिडिअ ब साइमाननाय बा बिएस चेयरमैन साइमाननाय बरक जोङो दाक्ति इमिडिएटलि जों सानखा चिनिरो कायसा सेक्रेटारि इनचार्ज काहाम खलायै रखनाम खलायदि डिउटि काहाम बाय खलायनानै तुम जाहाथे जों साधारननि केबिं मुता नुकजाथुम काहाम खलाय चिनि जे मानथाय सप्ताय गुमुनि दाबि दाबा जों खलायना थांना नायदि चिनि जों साइमान दा चिनरो चिनि ए पञ्चायत जतन साइमान आबो गोबां पिडिएफ नि सांग किसी किसा जों एलेकानि किसी समस्यारनो समाधान खायन बा सामना खलायना आबरक दं आबो बचों ता कायसाफोन खलायमिया खतिनसा जरा नरबो सोंनाय दियो कौरनो सेक्रेटारि नतनि नरनि पिडिएफ नि रांराव खरस खलायदे मांखा माया सोंनाय दि सत्य गतना बुजिनांखाय किन्तु कुबुनि गागसो बार गंहाखाय जत अलरेडी साम खलाय पाइबेखा मोटामोटी जनसाधारण किसा सुजुग सुबिदा बरि मांखा सुंमंखे सानै दङ आनो मुतै कुवा खर्चा रिदि आनि कुसु हा किसा सेरि रिदि मो पञ्चायतनि फान बायसनो कुवा गरैति कासियासनो कलनि कायसा व्यवस्था खलायदि जों खलायमियाङै दङ तां खलायमियाङा उबनो ब अफिसो थिग मतो फाया जों माय कम्युनिकेशन क्रै आनि आनो खरकसा थुनरमनि मनिटरिं नि जों प्रतिनिधि जन संजा ते ब हुंका अफिसनि कायसा इनचार्ज सेक्रेटारि nga bo bai ang ni se chungni communication se tawkai ani phone se bini phone busy khlaijak bo ani call no receive khainan thangya nini sinimung ngka an sinimung kai to an mung to dormendro de borma oro ta chini o chikari bari edisi village nang monitoring ni chairman tabuk chairman ni kokduk sebo omahai khosai ang ngi tong kanaro buskango je borok ni jingjal ngi tong mani poncha certificate eba kongma jagar ko boti khainani school rung nok ro boti khain che ro omahai jingjal ngi tong te poncha certificate kongma jagar ko nangote tabuk nang je samani arwana jemon register khatra bumung krei amonoti tabuk jenor omahai ke kok chilja jakha tongko songtongnai je पञ्चायत नि borok bai gamonti पञ्चायत secretary norok buskango bobahai wansungmung na harkabini amono जों जत फाया मासो सालसा सालनि अमाके फायो ते पञ्चायत बदि रकनो सामानि ते नरक सावा जगो अमहाय बरंनो सोंङै नायदि सोंमानि यागल नरक सोंमानि कक अमजे ताम नरक जे पञ्चायत सेक्रेटारि नि बुखाक्ते बरकनो नरक सारा साजे पञ्चायत सेक्रेटारि नो ताङि फाय अमहाय रकनो कक साका बेलायखाना हमबाय যখন তিনি
Nongni buskango Kokchadi ni जों media baidingi najakaba masasinai uno soito gotona non sanai oboto জনসাধারণनि बेलाय दुखित বিষয়नो जों बरकनि जिसुनो सामानि यागलबो जोंबो चिनि एडिसि विलेज चिनि ग्राम पन्चायत न गाहाम तिसानान बागै जों मुसुमै दं जायतो गन्तं ता हास्ते हापां आईपीएफटी बीजेपी जुतो सरकारो फाइफानो जों पन्चायत कायसा प्रतिनिधि हिसाबै जों मनिटरिं नि संगिरिखा गाबोनि बागैनो जों दिनि पाब्लिक रोगिंमान बागैनो जों मा फाइका माने उजे सेक्रेटारि चिनि पन्चायतनि सेक्रेटारि ता इनचार्ज दंगो बलेन्देव बर्मा वो बीएस नुब्ला आरपीएस दङ चिनि अर सुजय ते जीआरएस दङ रतिनदेव बर्मा ओमफ्राय एक्चुअली अब जों बरक बाय मिटिं खायनानै बार बरंनो जों रिङै नायो जों बरक मिटिं खायनानै दिगिबो आसु गैया बरंनि बुखाव ताम वान सुगलाय दं जों तो कायसानि बुखाव ताम चंजाक दं जों साइमिया जों अलरेडि मनति चिनि एडिसि विलेज न जों चिनि ब्लग जराते जों थांजाक चिनि भिडिअ सारनोबो जों सावो चिनि बीएससी सारनोबो सावो तामनो चिनि आरोनि पन्चायत बा अफिस बा हाइन्दा कलाय दंसिनानि आरोनि जनसाधारणनि सामु साप थांसिनानि तां मालि यांकाबा मायानि साजितो हनै आं भिडिअ न थां साजाक सारनरो और जदि कायसा गाहाम बरक जों सेक्रेटारि इनचार्ज दंनाय रहैमे यांकाबा बरकनो नगफान तनि बेतनरि दनसिदिनि जों सुकक सालाय दंजाक नायदि खरकसा बरंनि बिनि चेरानि बार सर्टिफिकेट खायनांखाय पुइला सिगां डकुमेन्ट का बिनि बागै कायसा जों एप्लिकेशन एप्लाइ मा खायसिनाय बनो ताम खालायमान आबो तो सरकार सि साइमान डीएम बा बिनि उपर महल जेता दंनाय बरक सि सिबो नरक बजागा थाङो अकयमंगलाय बिनि बागै जों कयमंगलाय ने जों तो ता फास अंखाय जों भिडिअ अफिस मारिग्रानाय जों सालाय न पाइजाक ओंखाय अलरेडि जों कक बाय तो सालाय पाइका ताबुक जों कायसा एप्लिकेशन लिनान बागै जों मिया नाजुक सिलिका जों खानान बिसिं लिनाय ओंखाय अरो जदि रिउइनि अंखाय अलरेडि आं डीएम नि आसु जरा थांनाय तो कोन बनो सिनि सेक्रेटारि न ब बाइके सिनि सामु न चारिया खलायतन का बाइके आबनो जोंनो किसा सावै खनारि तुन बोतामनि बागै खलायांगै दं बा बोताम नाय दं अ जगा बनो बतो खरकसा एमप्लॉयिज बतो बिनि जे सामु खायना अधिकार जे दंगन बनो खलायतन से जों आबनि ते बारा तो जों बनो जुरखे नमुति मा खायनाय उति मा संनाय जों आ तो जों बनो कुन साया गाबोन बिसिं बता खलायांगै तो जों जतो जन बायखौ मैंने जों सालायका जों जे पन्चायत बदि वासुका बनो बिनि बागै जों कक सालायसिनाय ताबु कक साबायाखौनो जों लिखित सैका ता कायसा जों बिदु नारो रिनाय बिदु सार ताम सा जों आबनि करे नि आंखाय जों डीएम नारो फान थांनाय बनो बिनि बागै जदि कुनु याफ्रि क्राक रम जाय आंखाय जों डीएम नासो थांनाय बनो ताउ जदि बेतन रुइ दङ बा कुनु मुंसा खलाया उसुक काय खलायमानि बिसिं पान ता कुनु खलाय जाय आंखाय जों बिनि बागै डीएम नासो जों थांनाय आं बिदु सारनो कयनाय जों Koktwma मानिखाय पुइलानो Swrangchati चेनेलनो बेले बेले हामबाय मारिवो जों दिनै Koktwma मानिखा अरवो सिनि सिखारबारि पन्चायत कारिनाय को मायके दग सजाक कारिना बद्द कायसा कायसा कागज नांगो निनि बार सर्टिफिकेट खायनानि स्कुल भर्ती खायनानि ओंखाय जों पन्चायतनि हयते বিভিন্ন रकम फायदा दाबि दाबा सुजुग सुबिदा साननान ब खायनान ब नायनान ब कक सालाय मा मोनसे करिबोबाय कान्ट्रि बन्द हंखाय इको कायसा कायसा मास देर मास नायसिं दंबायखा मास रको कयदिन फाय एक दुइ बार फायना पन्चायत सेक्रेटारि बुङो पन्चायत सेक्रेटारि बलेन्देव बर्मा ते अजागाव पन्चायत नायकल तंनाय जे ताबुक तंनाय जे थोंग्रों बदल जे आईपीएफटी ते बीजेपी हापां बरक न खैन रक अमरंती कक सारसाका साका बरक तामहिन बरकबो बसि फैयाखै बिनि काम माबा जों ताम सानानि बंनो संनाय मानता अच्छा Koktwma itongman klai je पन्चायत नखलाव दिनै अर जों Koktwma मानखाय पन्चायत सेक्रेटारि नायसिंलाय दङ तामनि बागै नरं नायसिंलाय मन जों कागज रक लांना बागै सर्टिफिकेट रक बोसोक नरक जमारि मान बोसोरक साल रंखा देर मास रक दंबायसा कायसा कायसा खरा बोसोरक अमहाय मानया आंना गोबां मान दं इको 9-10 जन अच्छा गबो मास रक बोसोक ज 12 फाय मास 3-12 फाय मरं नो 3-4-12 गाफर नरक जरा कावै मे गबो कुमुनि सामुरकले बि खारा खलायबो
Sumbani sangba kha khalai ab khai saini ta. Kainarok je oro panchayat naikol tongnai borok no kainarok kok sasaka. Bang noi sajai ta. Chisanang Monday Jomari Asuk Thai Din Kobo Edisi Bilas ne Maharma Shikari Kamini BJP Bodoni Kong Nijisa Te CBM Bodoni Kong Sini Nokuni Jota Miloi Korshara Nei Putaro IPF Tini Panatolo Habaika Borlam Soka Lokroni Khasak Shimna Amsani MLA Bishokito Devar Mate Chisanang Monday Amsani MLA Tirendra Devar Marakari Kobuniro Norong Islam Norong Durbol Haidini Bagai IPF Tini Songoton Sokoini Bagai Mandai constituency bising Klaizak Mohon to Shikari kami o kami ni BJP ni netri Borong Gananduk Sabitri Debormani netrite 28 পরিবার BJP yakarui sini IPF ni tipralen ni jobawo jengbai samelung phaikya tei botongo CPIM ni 7 family borokbo jengbai gedal phaikya total 35 family ni 102 voter tini sini IPF tio phai gedal phaikya abundagai borokno paiplaya hambai mario শুধু ও মান্দাই কনস্টিটুয়েন্সি সিমিয়া সারা ত্রিপুরা ন চিনি আইপিএফটি নীতি প্রালেন চাজাগৈ চিনি পাইথাক সানমুং ত্রিপ্রালেন সারা বানসেলিয়া ওয়ান সুমুন ওয়ান সুগিন ত্রিপুরানি যত ত্রিপুরা সারক তব আইপিএফটি ন হামজাগৈ হেকেবা আইপিএফটি নি যে চবা যে দাবিনো তুই जों बोसोरखांगौ आगु दङ ত্রিপ্রালেন আমन हामजागै तब चिनि ত্রিপুরা सारक जतन याप्रि सेवै दं हामबाय tak esa ko tahu sini Tripura Sarak Tripura Land mana nih musuhnya itu IPF ini sauna hamzah ke bangmo borong tahu potri pot thungbodol yak ri fight dong tahu bus kangne edisi chong mari wala nara BJP bai yak milok nani boba hero gwansung tong abo जों tabu joining program busawi akogno जों sawi manya ko tabu future tamung haipano sini naharmung जों saisung busawi na bahkai जों edisi na sini yago klaiman abo जों naitong karon edisi amjai nono जों tipralen sanbao edisi amjai tesakapano IPF tini yagono nani nango sini thinangni busabutui busuroni kogno wansu hambai किसी से ना शेयर करने मुझे करने तो आपस में था दिल्ली से सेमिनो विधान सभा में आगे और जगहों से महत्व सीखे पारा दिन को किसी अंदर में मंडल आगे ब्लॉक से खपजा सुबह दोनों को कोक्टमा आधा रोबो दिल्ली एग्रोडीन रोड ब्लॉक पैमाने या रोबो सो जोनी प्रोग्राम लगा सदस्य sini IPF di mana berapa semua mangga tapi pun si dia akan dilibat oleh hai ini lockdown di sini pun sudah maintenance district maintenance kerana so ini sini jangan rasa tu ni boleh dikit sini jangan berapa jangan parti hamdan mana dikit jangan orang dikit jangan apa nanti dikit next generation company bagai jangan sekarang bagai sini company mana saya ada kalian bagai buka pakai hanya bagai dari kita siapa yang ambil so betul saya IPF di bini nahar betul IPF di pertama nahar bini langsung betul semua terus hai penuh oh jangan bekas kerak ini bekas jadi kerak ya maha IPF में खेली खनानो अब बेली खनाय हनबेल नाय केबल खनानी खनाय kerak नहीं मंगला बड़े बेगोय IPF टिके sini siapa tuh nih khana bahkan apa khana sini next generation no bahkan bukan khana sini orang ibu mama ikhlas bahkan sih khana
look করে নিনি বসানো বিরাটা করে লোক করে নিনি টাকা বলো চাকরি মানুষের বিরাট করে বড় মানুষের যেটা আই পেট্রোল নিকায় থানায় সে অধিকার বাঁচার সমাধান লড়াই বইতে সে বডি লোক ফেলে চালানি রাখো পয়সা আদায়নি নিজে আত্মসাৎ ফেলেনি অবশ্যই লড়াই নিনি কংগ্রেস হতো বিজেপি হতো সিপিআই হতো আই পেট্রিকায় নিনি থিনানি ববিস নিনি বসাগত অহাব বাহাতে তঙ্গই থানায় আবনে সংগ্রামে খাইদব Hejak Koktvma Bishinti Bulanat Poli Amsio NCG Tharani SDPU Priya Maturi Mozundari Tidulongwai Police Naito Mungo Onkre Yaba Tablet Khoi Phezani Mari Robi Manka Pati Mung Thayo Police Romka Obi Chuduri Mungoi Corruption Phezani Bania Klane Shiklano Ashara NCG Tharani SDPU Koktvma Universikango Pai Shaka আজকে আমরা ভোলানন্দ পল্লীস্থিত একটা এলাকায় একটি বাড়িতে আমরা পুলিশ এনসিসি থানার পুলিশ সহ অভিযান চালাই এবং অভিযান চলাকালীন আমরা এক ব্যক্তির বাড়ি থেকে বিপুল পরিমাণে নেশা সামগ্রী উদ্ধার করতে সক্ষম হই। সেই পরিবারের একটা ছেলে অভিযোগী নামক একটা ছেলেকে আমরা গ্রেপ্তার করেছি এবং পরবর্তী সময় তদন্তের কাজে উঠে আসা আর অনেক নাম পেলে আমরা আমাদের তদন্ত জারি রাখবো। আসামিকে কি গ্রেপ্তার করা আসামি গ্রেপ্তার করা হয়েছে একজন। এমনিতে কি কি পাওয়া গেছে ম্যাডাম? আমরা ইয়াবা ট্যাবলেট পেয়েছি, নাইট্রোজেন 10 পেয়েছি এবং এসপি ট্যাবলেট পেয়েছি বিপুল পরিমাণে। তার সাথে কি কোনো লিঙ্ক আছে আর কোনো? এখনো ঠিক বোঝা যাচ্ছে না, তবে নিশ্চয়ই থাকার সম্ভাবনা রয়েছে। ধন্যবাদ। কি নাম তোমার? অভিচয় দড়ি। কবে থেকে তুমি এই ড্রাগস নিতেছো? ড্রাগস আজকে 15-16 বছর। কি কারণে নিতেছো ড্রাগস? না আমার স্কুলের ভিতরে হেভিট হয়ে গেছিল, তারপর থেকে বুঝছি না। এটা কত বছর হয়েছে? এসপি জায়গায় আজকে 15-16 বছর হয়েছে। তো তোমার বন্ধু বান্ধব, তোমার মা বাবা কিছু কয় না? হ্যাঁ, মা বাবা রিহ্যাব সেন্টারে দিয়েছে, অনেকখানে দিয়েছে, সবাই আয়া আবার খাই। এটি কই থেকে পাও তুমি? আইনা দেয় কইলে। কেডা আইনা দেয়? যারা লোকটি এরা চিনেন না, তারা কইলে আর আইনা দেয়। মানে তুমি কি প্রতিনিয়তই আনাও তাদেরকে দিয়ে? না, প্রত্যেকে না, আমি একবারে নিয়ে পড়ি, তারপরে দেখাই লুকায় লুকায় খাই। তো তুমি কার থ্রুতে আনাও, মানে কার মাধ্যমে তুমি আনাইতেছো? আমি আর চিনি না, মুখ দেখায় দেওয়া। ফোন নাম্বার আছে নি? না না। কিভাবে যোগাযোগ হয়? যোগাযোগ হইলে ওই এরা এই প্রতিদিনকার একবারে করব, বললে ওই ল্যান্ডফোনের থেকে একটা ফোন করি, ওই নাম্বার এর নাই। এটা কত বছর ধরে চলছে মোটামুটি? এসপি নাইট্রোজেন ট্রেন আজকে 10-15 বছর। ইয়াবা না, এসপি একটা ইয়াবা ট্যাবলেটও তোমার দেওয়া যায়? না না, এটা আমি নেই, কি এটা খাই না। এসপি আর ইয়াটা বেশি। Hagotor Hapuni Railway Dego Asuthai Tamarano Shabunani Bagai DYFI Central Committee ni Koran by Hagotor by Baksano Hastiaba DYFIT DYF ni Loazim by Railway ni Tang Pangroni Thani Deputation Dilaka Ashala Kaiser Shamuti Deputation Rika Paimanjaka DYFI ni Haste Tang Pankra Novaru Depte DYF ni Central Committee ni Aduno Kari Kubunra পিছাবো না এখন বাড়িটা পিছাবো না। ডিওয়াইএফআই কেন্দ্রীয় কমিটির আহ্বানে সারা ভারতবর্ষে আজকে 15ই জুলাই ভারতীয় রেলের বেসরকারীকরণ করার প্রতিবাদ জানিয়ে বিভিন্ন রাজ্যে যারা রেলের আধিকারিকরা আছেন
তাদের কাছে আমরা স্মারকলিপি প্রদান করছি। মূলত 9 দফা দাবিতে গোটা দেশব্যাপী আজকে রেলের আধিকারিকদের নিকট এই স্মারকলিপি প্রদান করা হচ্ছে। ডিওয়াইএফআই এবং টিওয়াইএফের আহ্বানে আমরা আগরতলা রেল স্টেশনের আধিকারিকের নিকট 9 দফা দাবি সনদ মাননীয় রেলমন্ত্রীর উদ্দেশ্যে ওনার নিকট আমরা তুলে দেব। আপনারা জানেন যে ইতিমধ্যেই ভারতের কেন্দ্রীয় সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে 109টি রুটে 151টি রেল বেসরকারীকরণ করার জন্য। আমরা মনে করি এতে কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে একটা মারাত্মক আঘাত নেমে আসবে এবং যাত্রী ভাড়া বৃদ্ধি পাবে। ফলে ডিওয়াইএফআই কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটি সারা দেশব্যাপী এই ইস্যুতে আন্দোলন কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। অবিলম্বে এই সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করার জন্য, রেল বেসরকারীকরণের সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করার জন্য এবং রেলের শূন্য পদে লোক নিয়োগ করার জন্য এবং নিয়োগে যে নিষেধাজ্ঞা দেওয়া আছে এই নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করার জন্য এই দাবিগুলো নিয়ে আমরা আজকে এখানে ডেপুটেশন প্রদান করব। ডিওয়াইএফআই এবং টিওএফের আহ্বানে আমাদের এই কর্মসূচিতে উপস্থিত আছেন টিওয়াইএফ কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক অমলেন্দু দেববর্মা, ডিওয়াইএফ ত্রিপুরা রাজ্য কমিটির সম্পাদক নবারুণ দেব, আমাদের রাজ্য সম্পাদক মণ্ডলীর ডিওয়াইএফআই এবং টিওএফের নেতৃবৃন্দ। খাজানি অগ্রা চাকরা তাকু খুব ফায়ুং হানুক সং স্রাংচাতি টিভি চ্যানেलनि बागै पान्दा संजाना नाय दंगो रोजाबना मोसाना गोरों कग्लब कक्तां साना गोरों अमहाय जेराय रगमति तमुं केबोनि जेराय रोजाबना मोसाना कग्लब कक्तां साना गोरों दंखे स्रांचाति टिभि चैनल बाय मांजुना बागै गयफोरो जों जेराय रगमति पान्दा लायनाय Chini Nikuma Advisor Somoni nearby Cosmopolitan Club, Koktwma number 91382305689 eba 9366560798 Kokborok number by Kurna Bagri Koihoro. जेराव इन्सुरेन्स खालामनाय बागै बनाजा बर' थांनाय साबन थांनाय साबसिके गाहामो बिदि मानो एबा जरा करे हाबन नांगौ थांला सुख्लाय पालाय थानाय बागै बर'नि बागै बिनो गाहाम कक्तमा दे गाहाम सेब दङ निनि आने साबा नग आरिमनो नगो तंतदै हाबन नगो तंतदै एबा जे प्रपान स्राबजा जरा करे वे इन्सुरेन्स खालाम मानाय A new India Insurance Company Limited, a co-op of India undertaking ni lamadai. Abo kaisa haba bai boshim na insurance company. Oro joto malku eba car, motorcycle, shakdu eba health, personal accident, fire accident umarongo insurance claim manai. Hani bagi norok takti dotoro grungdi oni kumawa. A new India Insurance Company Limited, a co-op of undertaking, Noyantara Deborma, agent code AG00114965, Shubari Bagar, Krishnagar, Agartala, West Tripura, PIN 799001, Kokborok number 85751030/82580375592, email number deborma9antara@gmail.com. Jereng nangkuman insurance tabu buklajaya rotongko borok takti kelai oni ke mau kurungin mano tamne hanba bufro tamro patui thang ke bosirigya hani bai jora tong sane bajane shakto te malko motorcycle akoroni insurance kelai yargi. Hamchadi kaham tongdi Northeast hane jotani slai chamung kothok mui Mongolian rong chamung Berma keri mui thokya mui motomya mui thokna hingke berma kaham nanango Tripura sarokni chamung mui sungthani berma sampung nanango Omahai kothok berma tabuk norok chawai manano
aguli tongnai rok nogo tongoi na berma bai manano kokdo kaisa bai no nogo sokayano gokruk kaham ke tipra sok bai jai khe naikoli snamjak berma kaham aguli tongnai rok ni bagai hambai group Mongolian bosong prasang ni bagai omahai berma kaham snamoi tongo packet tei langi sabai manthogo kaham gokruk berma 150 গ্রাম 600 গ্রাম 1 কেজি tebo kaham ke sawai manna ke tei berma kaham chana bagai tini sibino kerungsidi chini koktuk number 6009082359 chini nikuma hambai group Chakma Adam Complex 3rd floor Chanmari Agartala West Tripura India pin number 799006 Koglom koktang Koktwma busha sinarungi bagi kaisa kaham Koktwma tubi phekya Swrangchati Kokborok Koktwma channel hasiba gabangma Kokborok koglom koktang Koktwma busha sinai gerung tongo baksa suikarna sepmanka baksa suikarna sepmaya robo tongo moroni bagino Swrangchati Kokborok Koktwma channel kaisa sep tubi tongo juda khalayai Swrangchati Kokborok Koktwma channel ni bisingtei hatibo waisa khalai juda juda koklo koktang Koktwma busa sinai rok ni shimurno thumui poribai shawi khorangbai awai khalai jangnai Swrangchati Kokborok Koktwma channel ni TV YouTube tei Facebook tei haini bai jero koklo koktang Koktwma busa rokno Swrangchati Koktwma channel lo koklo koktang Koktwma busa porimung padane bisingtei awai khlanya musung jago borok Swrangchati Koktwma channel ni koktuk eba WhatsApp number bai kerenggai mano jerok sumu honai borok borongni simuni logi nikuma contact number mangpili eba photo horke bereno chanai tamni hanba abo Swrangchati Kokborok Koktwma channel ni thanibo khatijak tongnai sabo busuk kaham tei kaibusuk simung horka hatibo waisa koklo koktang Koktwma busa khorangbai shawi khnarajangnai jotone silai nangungmani kokhe hatibo waisa koklo koktang Koktwma busa porimung pandago jerok simung hornai boroni bagai Swrangchati Kokborok Koktwma channel sokat yafarnai tei bisi khonui jeroni simung kubang horka tei kaham simung horka abudi roma sai sayei bisibo waisa sokat rajangnai abudi roma sai sayei bisibo waisa sokat rajangma karei bisibo waisa Kokborok kokrobai bolai karijangnai Swrangchati Kokborok Koktwma channel ni bisingtei aro simur honai rok simurno sapogai karijangnai hage Kokborok kokrobai hamjangnai khurubai kereng sikreng rok norok leriawi dakti dakti khlaino Swrangchati Kokborok Koktwma channel lo reja koktuk number bai kerenggai norokni simurno hori mankha paithago Kokborok kokrobai hayune kuchu khamplayo achuthai manthurno hwnei jotono khaka hamtei chiba yafaro hambai